Unit for delivery, Sir Ferdinand of Cavite. Sir, check and test natin ang HFC M92 Silver Beretta niyo, sir. With full auto. Yan yung unit, sir. Consumables, BBs, and gas. Sir, check natin ang mags. Pag maglagay ng gas, sir, upside down si mags. 5 to 8 seconds reloading. Sir, no leak ang mags. Sa BB, sir, pag maglagay, upside down pa din si mags. Baba si mag follower, alternate position si BBs. Yan, sir. Test fire natin, sir. Firing. Semi-auto siya, sir. Firing for full auto. Baba nyo lang yan sa center siya, sir. Naka-center yung full auto. Yan sa selector. Center selector. Firing. Sir, pag ibaba nyo siya dyan sa red, sir, may red na red circle na part. Yan. Naka-safety yan siya, sir. Yan. Safety niya. Yan. Sir, pag wala ng bala, baba lang si mag. Sa slide. Naka-open slide kasi siya. Thank you, sir.